श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद चतुर्थ अध्याय नारद उवाच शुण राजन स्थिर चिते कहिबु जाहा तो अग्रते तपे हिरण्यकशिपुर संतुष्ट होई बेद वर वर प्रार्थना तार शुणी कहिले एसन बखाणी ब्रह्मवाच शुण हे असुर पुंकव तोहर जन्म ए दुर्लभ जेते मागिलु बर मोते प्राणीक दुर्लभ जगते तोहर तपे तोष होई देवी अन्यथा एथे नाही हेउ तो मन बांछा सिद्धि एमंते कही वेद निधि तत्क्षणे गले अंतर्ध्याने मिलिले आपणा भुवने एमंते ब्रह्मा वर पाई सुवर्णमय तनु बही अनुज बध मने चिंती विद्वेष कला विष्णु प्रति बळे जिणिला दश दिश तिनि भुवन कला बस देव असुर नृप सर्व उरग गरुड गंधर्व सिद्धचारण विद्याधर ऋषि पितर मुनिवर पिशाच यक्ष रक्ष गण भूत बेताल रुद्र गण सकल प्राणी दर्प हरि विश्व संसार बस करी दिगपालंक घरु आणी अमूल्य धन रत्न मणि स्वर्ग भुवने स्थान जेते देवंक उद्यान सहिते सकल बळे आबोरिला इंद्र भुवने विजे कला विश्वकर्मार शिल्प जहि त्रिलोके पटांतर नाही त्रैलोक्य लक्ष्मी जहि बसे अशेष संपद प्रकाशे मर्कत भुवि जहि साजे प्रबाल पावच्छ विराजे स्फटिक पाचेरी आरंभ निर्मित वैदुर्य स्तंभ उपरे विचित्र बसन माणिक्य घटित आसन दिव्य आसन हेममय दिशई दुग्ध फेन प्राय लंबंती मुकुतार झरा सुवर्ण पुष्प केरा केरा दिव्य कामिनी गण तहि चलंती इतस्तत होई चरणे नुपुर बाजई रत्न मेखला विराजई बुलंती रत्नमय स्थले देखंती सम्मुख कमले एमंते इंद्रर भुवने असुर रसेत समने तिनि भुवने एक राजा देवे करंती पाद पूजा प्रचंड तेजे आज्ञा करे यथेष्ट खेले इंद्रपुरे सुगंध मद्यपान कला स्वभावे विकृत होइला तंभार प्राय चक्षु जळे देवे मिलिले पाद तले हस्तरे घेनी उपायन दिशंती अरक्ष जेसन स्वभावे तप तेज बल थिबारु दिशई उज्ज्वल सर्वदेवता तार पासे खटंती जीवनर आसे विधाता विष्णु महेश्वर एतर हिले निजपुर एहांकु छाड़ी सर्वदेवा तार चरणे कले सेवा इंद्र आसने करी विजे इंद्र हूँ अधिक विराजे गंधर्वे मिलिता चरणे संगते अपसरा गणे नारद विश्वावसु पूर्ण तंबुरु तोषिले गायन मिलिले सिद्ध ऋषि गणे संभ्रमे असुर चरणे स्तुति करंती मुनि गणे गंधर्वे नृत्यंती चरणे ब्राह्मण आदिचारी बन्ने सर्व आश्रम युक्त कर्मे पूजंती पितृदेव यज्ञे तार चरणे हविर्भागे शपथ द्वीपे मोहि तले बिना वर्षणे शस्य फले फूल फलरे भूमि पुरी होइला कामधेनु सरी हेमंत बेळे नभस्थल दिशई अत्यंत सुढळ समुद्रे रत्न आनि दियंती नदीए अल्प उछुलंती लवण इक्षुसुरा घृत दधि दुग्धरे से पूरित पर्वत द्रोणी क्रीडा ठाव सकल ऋतुपूर्ण नभ दिगपालंक गण जेते रहिले असुर आश्रिते काश्यप दश दिग जिणी शपथ द्वीपे नृपमणि सकल भोग्य भोग कला केबे हे संतोष नहिला उग्र तपस्या जोगु सेहि विशेषे गर्भकु बहई ऐश्वर्य मदे मत होई ईश्वर वाक्य न मानई एणे अनेक काल गला सनक सापे अनर्गला ताहार उग्रदंड देखि त्रिदशे भुवन उपेक्षी अन्यत्र शरण न पाई सकल देवे रुंड होई भालंती दश दिग चाहि काहि देखिबु भावग्राही जे दिगे छंती चक्रधर तहिंकी करी नमस्कार निर्मल जोगी जने जहि गले पुनरागम नाही हेमंत एक मने भाली क्षीर समुद्र तीरे मिली उनिद्र पवन भोजन डाकंती रख भगवान अनेक मते करी स्तुति जलधि तटे से भ्रमंती मस्तके देई बेनी कर
ଡାକନ୍ତି ରଖ ଚକ୍ରଧର ମହାପୁରୁଷ ଭଗବାନ ପରମ ଆତ୍ମା ନିରଞ୍ଜନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାର ସମୂହ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଏମନ୍ତେ ଦେବସ୍ତୁତି ଭଣି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରାୟ ସ୍ଫୁରେ ସାଧୁଜନଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରେ ଭୟ ନ କର ଦେବଗଣ ତୁମ୍ଭର ହୋଇବ କଲ୍ୟାଣ ମୋହର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ଅଶେଷ ସମ୍ପଦ ସମ୍ଭବ ପାପୀ ଅସୁର ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ ଭୟ କରାଏ ଦେବଗଣେ ଆଉ ନ କର ତୁମ୍ଭେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏ ଭୟ କରିବି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଅଳପ କାଳ ଦୁଃଖ ସହ ନାସିବି ତୁମ୍ଭର ସନ୍ଦେହ ଏ ଯେବେ ଦେବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିବ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ନାସିବ ସାଧୁଜନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ ଯେବେ ହିଂସିବ ଅକାରଣେ ମୋରେ କରିବ ରିପୁ ଭାବ ତେବେ ବେଗେ ନାଶ ଯିବ ଏବେ ଏହାର ନିଜ ସୁତ ହୋଇବ ବିଷ୍ଣୁର ଭକତ ସମଦରସି ସାଧୁ ଧୀର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାମ ତାହାର ତାହାକୁ ଯେବେ ଲଙ୍ଘିବ କୋପେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେବ ତାହାକୁ ସଙ୍କଟୁ ରଖିବି ବ୍ରହ୍ମାର ବର ବିନାଶିବି ନାରଦ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ଦେବ ନମିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚେ ଜୀବନାଶ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ନମି ଚଳିଲେ ଦେବେ ନିଜ ଭୂମି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଧର୍ମସୂତ ଭକତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ ଅଶେଷ ଦୁରିତ ନ ରହେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଘରେ ତାହାର ପତ୍ନୀର ଉଦରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ଚାରି ସୁତ ଶୁଣ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚରିତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜିଲା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧେ ଗୁଣେ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ମଧ୍ୟେ ବର ସତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନଶୀଳ ଗୁଣେ ସେବଇ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବେ ନିବୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ଥ ଚରଣେ ଦାସ ପ୍ରାୟ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଭଜେ ପିତା ସ୍ନେହେ ସମବୟସ ସ୍ନେହମୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବେ ଦାସ ପ୍ରାୟ ଅସୁର ବଂଶେ ଜାତ ହୋଇ ଅସୁର ଭାବ ହୃଦେ ନାହିଁ ବିପଦେ ଧୀର ଭାବ ବହି ସମସ୍ତ ନଶ୍ୱର ଭାବଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ଜୟ କରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଦେହ ଧରି ହରି ଭଜନେ ତାର ମନ ନିଶ୍ଚଳେ ରହେ ସବୁଦିନ ତାହାର ମହାଗୁଣ ମାନ ମୁନି କହନ୍ତି ପୁଣ ପୁଣ ସେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁର ବିଷୟ ଲକ୍ଷିତ ଅଲକ୍ଷିତ ରୁହେ ଶତ୍ରୁକୁ ଶତ୍ରୁ ପର ସଂଶେ ଯାର ମହିମା ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ ତାହାକୁ ସାଧୁଗଣ ମଧ୍ୟେ କେବା ନ ଗଣେ ଅପ୍ରମାଦେ ଯାର ମହିମା ମୁନି ଗଣେ ଚିତ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ସ୍ୱଭାବେ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ମତି ହରିଚରଣେ ନିତ୍ୟ ରତି ବାଳକ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ କ୍ରୀଡ଼ା କନ୍ଦୁକ ନ ସୁମରେ ଜଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଖେଳେ ଚିତ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ତଳେ ନଥାଏ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେହେ କୃଷ୍ଣେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ମନତା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ସଂସାର ଗୁଣ ସେ ନ ଜାଣେ ଜାଗ୍ରତେ ଶୟନେ ଭୋଜନେ ଗମନେ କିବା ଜଳପାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ବିଷୟାର ସେ ଜ୍ଞାନ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଥାଇ ବିଷୟାର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଚିନ୍ତି ବୁଲେ ଯେ ଅବା ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉତ୍କଣ୍ଠେ ନାଦ ସ୍ଫୁରେ ନିର୍ଲଜ ପ୍ରାୟ ନୃତ୍ୟ କରେ କାନ୍ଦି ହସଇ ଉଚ୍ଚ ନାଦେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜଇ ଆନନ୍ଦେ ନିର୍ମଳ ଭାବେ ଭକ୍ତି ପୁରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ମତି ଭୋଳେ ବିଷ୍ଣୁର ନାମ ମୁଖେ ଭଜି ପୁଲକ କରି ରୋମ ରାଜି ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଝର ଝର ନିରତେ ବହେ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱାର ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ଭାବ ଭୋଳେ ରମଇ ଅକିଞ୍ଚନ ମେଳେ ଆତ୍ମା ନିବୃତ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ମଣେ ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ରର ବିଷୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିର୍ଦୟେ ଦେଲା ସେ ପୀଡ଼ା ଅତିରେକେ କେ ସହି ପାରେ ନର ଲୋକେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ହେ ଦେବ ଋଷି ସତ୍ୟବ୍ରତା କହିଲ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପିତା ଯେବେ ଦଣ୍ଡିଲା ଶତ୍ରୁଜନ ଭାବେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କିମ୍ପା ପଡ଼ିଲା ଏ ପ୍ରମାଦ କୁପୁତ୍ର ପଣ ଯେ କରନ୍ତି ପିତାକୁ ରିପୁ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି ତାର କୁଶଳ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ପିତା ଚିନ୍ତଇ ଅବିରତେ ଏ ପୁତ୍ର ପିତା ଅନୁଚର ସ୍ୱଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ଧୀର ଏହାକୁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦେଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ଯେ ପିତା ପୁତ୍ରେ ଦିଏ ଦୁଃଖ ଏକଥା ମରଣୁ ଅଧିକ ଏଣୁ ଦୁଃଖିତ ମୋର ମନ କହ ହେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ ହେମନ୍ତ ଧର୍ମସୂତ ବାଣୀ ନାରଦ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଶୁଣି
कृष्ण चरणे देई चित कहिले विष्णुर चरित से ब्रह्म मुनिक चरणे सुजने नम अनुक्षणे सुजन हिते भागवत भाषा प्रबंधे कलि गीत सप्तम स्कंदे भागवत कहई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैशिष्ट्यां सप्तमस्कन्धे विष्णु प्रसन्न वर्णने नाम चतुर्थ अध्यायः।